Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat usaha kita untuk menuntut ilmu ini sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahala. Amin ya rabbal alamin. Masih di tasrif mu'tal bab ke-6 ya. Sulasi Mazid fi bab ibta'ala yang bentuk lapid ya sekarang. Iltawa artinya terlilit. Ya, makanya bentuk yang terakhir itu disebut multawi, jadi dari kata iltawa, artinya terlilit. Ya, barang-barang ditasrifkan. Iltawa, yaltawi, iltiwaan, multawin, multawan, iltawi, ya. Istilahnya ihtawa, mengisi. Ihtawa mengisi atau juga artinya bisa mengandung, terkandung gitu ya. Mengisi atau berisi juga bisa ya, berisi, mengandung. Kayak misalnya dalam buku disebut al-muhtawayat. Muhtawa itu daftar isi, jadi isi yang ada dalam buku itu ya, muhtawayat. Ishtawa, terpanggang. Ya, wazan ibta'ala ini kan banyaknya maknanya itu untuk lil mutawa'ah ya. Mutawa'ah itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan, jadi dia gitu ya. Jadi terpanggang. Ijtawa artinya tidak suka tinggal. Tidak suka tinggal. Ijtawa. Ikhtawa, hilang akalnya. Iktawa, menyetrika. Istawa itu bisa rata artinya atau menetap,
bersemayam, ya. Irtawa, kenyang minum. Irtawa, kenyang minum. Intawa, menyengaja. Ya, silakan bareng-bareng. Ihtawa. Ihtawa yahtawi ihtiwaan muhtawin muhtawan ihtawi la tahtawi muhtawan muhtawan uhtuwiya yuhtawa. Ya, istawa. Istawa yastawi istiwaan mustawin mustawan istawi la tahtawi mustawan mustawan uhtuwiya yustawa. Ijtawa. Ijtawa yajtawi ijtiwaan mujtawin mujtawan ijtawi la tajtawi mujtawan mujtawan uhtuwiya yuhtawa. Ya, sendiri coba ikhtawa. Betul, Ahmad. Ikhtawa yakhtawi ikhtiwaan muhtawin muhtawan ikhtawi la takhtawi muhtawan muhtawan ukhtuwiya yukhtawa. Ya, terus ikhtawa. Betul, Imran. Iktawa yaktawi iktiwaan muhtawin muhtawan iktawi la taktawi muhtawan muhtawan uktuwiya yuktawa. Ya, istawa. Ya, Pak Madais. Istawa yastawi istiwaan mustawin mustawan istawi la tastawi mustawan mustawan ustuwiya istawa. Ya. Irtawa. Ada kafi. Irtawa yartawi irtiwaan murtawin murtawan irtawi la tartawi murtawan murtawan uktuwiya yurtawa. Intawa. Ada. Intawa yantawi intiwaan muntawin muntawan intawi la tantawi muntawan muntawan untuwiya yuntawa. Ya. Kemudian udah ya. Multawi. Ittaqo, ya artinya bertakwa. Ittaqo, jadi bertakwa dari kata ittaqo. Ya, atau juga artinya terpelihara, ya. Takwa. Bareng-bareng. Ittaqa yattaqi ittiqaan muttaqin muttaqan ittaqi la tattaqi muttaqan muttaqan uttuqiya yuttaqa. Itta'a berjanji. Ini sedikit contohnya. Ittada mengambil diat. Ya, diat, mengambil diat. Diat itu apa? Denda. Diyah, dari kata diyah, bahasa Arabnya dari kata diyah. Dia diitada, mengambil diat, denda. Itta'a
Itta'a yatta'i itti'aan mutta'in mutta'an itta'i la tatta'i mutta'an mutta'an uttu'iya yutta'a. Ya, ittada ittidaan muttadin muttadan ittadi la tattadi muttadan muttadan uttuliya yuttada. Ya, sekali lagi coba sendiri itta. Ada Ahmad. Itta'a yatta'i itti'aan mutta'in mutta'an itta'i la tatta'i mutta'an mutta'an utu'iya yutta'a. Ya, ittada. Ada Pak Imran. Ittada yattadi ittidaan muttadin muttadan ittadi la tattadi muttadan muttadan uttuliya yuttada. Ya, alhamdulillah. 7 infa'ala ajwab in qada patuh ya artinya. Bareng-bareng. In qada yanqadu in qiyadan munqadun munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun unkida yunqadu. Ya, nah ini untuk isim fa'il, isim maf'ul terlihat sama ya. Karena di tengah huruf ilatnya. Lalu di fi'il amrnya huruf ilatnya hilang in qad. Karena dua sukun bertemu, jadi inqad itu nggak bisa, jadi hilang inqad. Sama fi'il nahinya juga inqala tanqad. Inba'a laku, inba'a itu laku. Dari kata ba'a, ba'a menjual. Kalau inba'a berarti terjual, jadi laku terjual. Laku maksudnya terjual. Indofa terkumpul. Inbaka samar, samar. In hasya terkumpul. In za'a tersiar. In soha terbelah. In syala terangkat. Inzala berpisah. Inzala berpisah. Bareng-bareng inba'a. Inba'a yanba'u inbiya'an munba'un munba'un inba' la tanba' munba'un munba'un unbi'a yunba'u. Indofa indofa yandofu indiyafan mundofun mundofun indof la tandof mundofun mundofun undifa yundofu. Inbaka inbaka yanbaku inbiyakan munbakun munbakun inbak la tanbak munbakun munbakun unbika yunbaku. Sendiri in hasya. Betul Ahmad. In basya yanba. In hasya. Nah jadi in basya. In hasya. In hasya yanhasyu in hiyashan. In hiyas. Jadi alifnya jadi iya ya di masdarnya. In hiyashan. In hasya yanhasyu in hiyashan.
munhashun inshah inhash la tanhash munhashun unhisha yunhashu. Terus inda ada Pak Imran. Inda'a yanda'a. Za bukan da, za. Oh. Inda'a yanda'u indiya'an munda'un inda' la tanda' munda'un undi'a yunda'u. Insoha ada Dais. Insoha yansohu insiyahan munsahun insah la tansah munsahun unsiha yunsahu. Jadi kalau insoh di fi'il amrnya itu ya mirip dengan nasoha yansohu. Ya kan, idastansohaka fansohu. Ya tergantung, kalau insoh, kalau huruf nunnya huruf asli berarti kan artinya nasihatilah. Kalau di sini nunnya tambahan bukan asli. Insoh, terbelahlah. Jadi nunnya tambahan, huruf aslinya shod, lalu huruf ilat yang dibuang ya, dan huruf ha. Jadi walaupun bentuknya sama tapi harus dilihat ya mana yang asli mana tambahannya, karena itulah yang membedakan. Insyaallah padahal tapi Insyaallah yansyalu insyalan munsyarun insyaallah tansyal munsyarun unsyila yunsyal. ya inzala. Padahal Pak Lili. Injala yanjalu injala munjalu injat La tanzal. Za sana sejak jadi za inzal. Za yunzal, jadi beda huruf za dengan ja ya. Beda, harus dibedakan. Nakis injala nampak. Injala ya nampak. Jaliyun itu nampak. Jadi injala nampak. Jelas ya, nampak. Bareng-bareng. Injala yanjali injilaan munjalan injali la tanjali munjalan unjulia yunjala. Inhana ya berbelok. Ya berbelok, bisa berbelok atau berbelok-belok. Jadi enggak lurus ya, menhan itu belok-belok, tidak lurus. Inda'a memenuhi. Insyato bercabang. Insoma tertuang. Indona sakit. Insaro bebas. Infaja terbuka. Inqodo habis atau selesai inqodo.
Ya, tiga kata ini bareng-bareng ya, inhana, indaa, dan insyato. Silakan. Bareng-bareng. Inhana, inhani, inhinaan, munhanin, munhanan, inhani, la tanhani, munhanan, munhanan, unhuya, yunhana. Inda'a, yanda'i, indinaan, munda'in, munda'an, inda'i, la tanda'i, munda'an, munda'an, unhuya, yunda'an. Insyaallah yashafi insyaallah musyaffi musyaffa insyafi la asyafi musyaffa musyaffa unsyubiya insyaallah. Ya, sendiri insoma. Betul. Insoma yang somi timaan unsomin unsoman insomatan somi unsoman unsoman unsumia unsoma. Indona. Betul, Iman. Indoma yandomi indimaan Indina ini indina nun. Indona yandoni indino Indina. indinaan mundonin mundonan indoni latandoni mundonan mundonan undunia yundona. Ya. Terus berikutnya insaro adalah kaki. Insaro yansari insiroan munsari munsaron insari la tansari munsaron munsaron unsuriya yunsar. Ya, infaja. Aman. Infaja, yanfaji, infijaan, munfajin, munfajan, infajila, tanfaji, munfajan, munfajan, unfujiya, yunfaja. In kodok. Halo, siapa? Ya, Anijar. Inqadha yanqadi inqidaan munqadin munqadon inqadi la tanqadi munqadon munqadon unqudiya inqadha. Ya. Berikutnya nakis ya. Nakis apa namanya? Lapip ya. Inzawa melingkar. Silakan bareng-bareng. Inzawa yanzawi inziwaan munzawin munzawan inzawi la tanzawi munzawan munzawan unzuwiya yunzawa. Istilahnya intawa berkumpul. Insyawa terpanggang. In'awa terlipat. Insyawa tadi sama dengan istawa ya, terkumpul, terpanggang. Indowa terhimpun. Ingowa ya, condong. Ya, silakan bareng-bareng intowa. Intawa yantawi intiwaan muntawin muntawan intawi. Into bukan tato.
yunqawi la tanqawi muntawan untuwiya yunqawa. Iya. Coba sendiri insyaallah. Ya, Pak Anjas. Insyawa yansyawi insyawaan munsyawin munsyawan insyawi latan syawi munsyawan munsyawan unsyuwiya yunsyawa. Berikutnya in awa. Ahmad. In awa yan'awi In iwaan. mun'awin mun'awan in'awi la tan'awi mun'awan un'awiya yun'awa. Indowa. Imran. Indowa yandowi indiwaan dowan unduwiya yundowa. Ya, ingowa. Api. Indowa yandowi indiwaan munggowin mungowan ingowi latan gowi mungowan unguya yungowa. Bab if'ala tidak ada yang ada ya, ajwab ya, hanya satu. Ajwab saja ya, contohnya iwaja bengkok. Jadi kata iwaja ya berguna iwaja, ya guna iwaja. Mereka menginginkan jalan Allah itu jadi terlihat bengkok. Ya suduna an sabilillah wa yabguna iwajan. Makanya dengan berbagai pencitraan yang buruk, ya terorisme radikal itu yabguna iwajan. Memang dalam Al-Quran disebutkan begitu. Orang-orang musuh-musuh Allah itu menginginkan agar ajaran Islam itu terlihat bengkok, terlihat buruk. Iwaja ya bengkok. Bareng-bareng. Iwaja ya waju iwijajan muwajjun muwajjun iwaja la ta'wajja muwajjun muwajjun muwajju ya. Iwarro buta sebelah. Makanya ini Dajjal ya disifati dengan awar buta sebelah, pecak bahasa kita. Iwarra izwalla hilang lengit. Iwazza pakai zai, keadaannya rusak. Ihwazza putih. Iswadda hitam atau menjadi hitam, itu dari kata aswad. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fi rahmatillah. Ada wa ammal ladzina iswaddat, menghitam menjadi hitam. Ihwala juling. Ikwarro kurus. Ibiyado putih, yang menjadi putih. Bareng-bareng iwarro ya'warro iwiroron mu'warrun iwarro la ta'warro
Izwalla. Bareng-bareng. Izwalla yazwallu izwilala muzwallun muzwallun izwalla la tazwalla muzwallun muzwallun uzwulla Ya, wazza ya, bareng-bareng. mu'wazzun mu'wazzun i'wazza la ta'wazza mu'wazzun mu'wazzun u'wazza yu'wazzu ihwazza yahwazzu ihwizazan mu'wazzun mu'wazzun ihwazza la ta'wazza mu'wazzun mu'wazzun uhwazza yu'wazzu. Ya, sendiri. Ada siapa? Ahmad. Iswada. Iswadda yaswaddu iswidadan muswaddun muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun uswudda yuswaddu. Ya, ihwala Pak Marais. Huruf terakhirnya yang dua nampak. Ya, ikwaro Pak Imran. Iqwarra yaqwarru iqwaran muqwarrun muqwarrun iqwarra la taqwarra muqwarrun muqwarrun uqwarra yuqwarru. Ibiyaddo. Ibyaddo yabdu ibyibadan mubyadun mubyadun ibyaddo la tabyaddo mubyadun mubyadun ubyaddo yubyaddu. Ya, bagus. Udah selesai. Ibiyaddo. Wazan istaf'ala istaujaba, misalnya istaujaba artinya memenuhi, ya, mengabulkan atau menganggap wajib. Istaujaba, menganggap wajib, ya. Istaujaba. Ada istaujaba, ada istajaba. Ini beda, ya. Kalau istaujaba menganggap wajib berarti. Ada istajaba. Istajaba dari jawab, dari kata jawab. Kalau ini dari kata wujub, wajib. Jadi ada istaujaba, ada istajaba. Itu beda. Ini berarti menganggap wajib istaujaba. Menganggap wajib atau mewajibkan. Ya, atau mewajibkan. Kalau istajaba itu baru memenuhi. Ini salah, bukan memenuhi, ya. Jadi tidak ada arti memenuhi atau mengabulkan. Ya, karena kalau memenuhi atau mengabulkan itu istajaba. Janya panjang, itu berarti ajwab. Nah, nanti yang masuk ke ajwab itu
istajaba yastajibu ya, fal yastajibu li wal yu'minu bi ya la'allahum yarsyudun. Istajibu itu dari istajaba, artinya mengabulkan, memenuhi. Penuhilah seruanku kan, fastajibu li. Bareng-bareng istaujaba. Istaujaba yastaujibu istijaban mustaujibun mustaujabun istaujib la tastaujib mustaujabun mustaujabun ustujiba yustaujabu. Istausola meminta untuk menyambungkan. Kebanyakannya ini makna tolab ya, meminta. Ditolab wajan istaqala ini. Meminta untuk menyambungkan. Istaudoha dari kata wadoha ya, jadi meminta penjelasan. Istaulada meminta anak dari kata walad. Waladun kan anak, istaulada meminta anak. Istauada meminta janji. Istauada dari kata wa'adun, janji, wa'ada itu. Istaufaqa meminta taufik. Istaufara menyempurnakan. Tidak semuanya meminta ya. Nanti pembahasan makna-makna ini saya akhirkan karena kaitannya dengan penerjemahan di bagian akhir ya, di materi ke-19 tentang makna-makna bab tasrif itu rincian lebih rincinya di situ ada. Jadi ini untuk lita'adi ya, menyempurnakan. Istauqada menyalakan. Istauqada naro kan ini. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Menyalakan api. Nah ya, kompor apa bahasa Arabnya? Kompor. Maukid, ya, maukid kompor. Maukid. Nah itu salah tulis yang akhir bukan nun tapi ro ya, istauzaro bukan istauzana, istauzaro. Diperbaiki hurufnya, istauzaro ya, bukan istauzana. Mengangkat sebagai menteri, wazir dari kata wazir. Wazir itu kan menteri. Jadi istauzaro mengangkat sebagai menteri. Ya, barang-barang ya, 3 kata tuh, istausola, istaudoha, istaulada. Pardon. Istausilu istisolan mustausilun mustausalun istausil la tastausir mustausalun mustausalun ustujila yustausalu. Istaudoha yastaudihu istiqohan mustaudihun mustaudohun istaudih la
mustawdi mustawdahun mustawdahun ustu'ila mustawdahu istawlada yastawlidu istawlada mustawlidu mustawladun istawlid la tastawlid mustawladun mustawladun ustu'ila mustawlahu. Ya, sendiri istaw'ada. Pak Imran. Istau'ada yastau'idu isti'adan mustau'idun mustau'adun istau'id la tastau'id mustau'adun mustau'adun ustu'ida yustau'adu. Ya, istaufaqa. Merdais. Istaufaqa yastaufiqu istifaqan mustaufiqun mustaufaqun istaufiq la tastaufiq mustaufaqun mustaufaqun ustufiqa istafaqu Yustawfaqu. Istawfaro. Ahmad. Istaghfara yastaghfiru istighfaran Itu panjang ya, istighfar. mustaghfarun istaghfir la tastaghfir mustaghfarun mustaghfarun ustughfira yustaghfar. Istawqada. Kafi. Istauqada yastauqidu istiqadan mustauqidun mustauqadun istauqid la tastauqid mustauqadun mustauqadun ustuqida yustauqadun. Ya, bagus. Istawzar. Ada siapa? Istawzaro. Ayo yang belum, ya kan? Pak Asep. Pak Asep ya kan? Ini Asep Rahmat. Ya. Istaudaro yastaudiru istidaron. Ya. Istidaron istaudirun mustaudarun istaudir la tastaudir istaudarun istaudarun ustudiro istaudaru. Bagus ya. Nakis. Insyaallah kita selesaikan sekarang. Untuk mu'tal ini ya beres. Alhamdulillah ya. Tinggal dihafal. Praktek nanti insyaallah. Apa sekarang? Ajwab ya. Ista'ana ini meminta pertolongan. Nasta'in. Memohon pertolongan. Untuk masdarnya ada tambahan tak marbutoh isti'anah. Ya, bareng-bareng. Ista'ana yasta'inu isti'anatan musta'inun musta'anun ista'in la tasta'in musta'anun musta'anun ustu'ina yusta'anu. Di fi'il amrnya dan fi'il nahi hilang huruf alifnya ya, huruf ilatnya. Istazara minta berkunjung, dari kata ziarah minta berkunjung. Istazara. Istataba minta taubat, minta agar bertaubat. Jadi kalau ada orang yang berkata atau berbuat sesuatu yang mengeluarkan dia dari Islam, murtad ya, maka istataba terlebih dahulu, diminta untuk taubat dulu. Ya, kalau tidak mau bertobat maka hukumannya hukuman mati. Istataba, istaba'a,
Ya, minta menjual, ya, minta untuk menjual. Istaba'a. Istahala mustahil. Mustahil itu dari kata istahala, sesuatu yang tidak mungkin. Istaroha istirahat. Istirahat dari kata istaroha, ya, atau juga artinya menjadi lapang. Istaroha, ya, menjadi lapang. Istiqomah dari istiqomah, lurus atau konsisten, ajeg gitu ya, tegak. Ista'ara meminjam. Istadara berputar. Ya, bareng-bareng. Istazara. Istazara yastaziru istizaran mustazirun mustazarun istazir la tastazir mustazarun mustazarun ustuzila yustazaru. Ro bukan la ya. Istataba bareng-bareng. Istababatan. Kumaha Mas Dara? Istitabatan. Mustatibun mustabahun ustubiba yustabahu. Ya, terus istaba'a yastabi'u istiba'atan mustabihun mustabahun istabi' la tastabi' mustabahun mustabahun ustubi'a yustabahu. Sendiri istahala. Benar, Mas. Istahala. Istahala yastahilu istihalatan mustahilun mustahalun istahil la tastahil mustahalun mustahalun ustuhila yustahalu. Ya, kemudian isaroha pada kamar lain. Istaroha yastarihu istiharatan. Istirahatan. Terus mustarihun mustarahun mustarahun terbalik. Mustarahun riha yustarah. Istaqama jannah. Yastaqimu istiqomatan mustaqimun mustaqamun mustaqim la tastaqim mustaqamun mustaqamun ustuqima mustaqamu. Ya, ista'ara. Benar, Pak Imran. Ista'ara yasta'iru isti'aratan musta'irun mustaratun Musta'arun Ista'ara yasta'irun isti'aratan musta'irun musta'arun
Ista'ir la tasta'ir musta'arun musta'arun ustu'ira yusta'aru Istadaro betul arti Istadaro yastadiru istidaratan mustajirun mustadarun Istadarun Istadir la tastadir mustadarun mustadarun ustudiro yustadaru Ya cukup dulu, ini masih banyak, insyaallah nanti lanjut lagi. Lanjut terus dulu. Terakhir sampai mana? 59. Oh ya. Sekarang nomor 8 ya. Nomor 8, nah ya halaman 59. Bareng-bareng baitun. Baitun baituka baituhu baituha baiti abun abuka abuhu abuha abi akhun akhuha akhuhu akhuha akhi. Ya, nomor 1 ya dari Pak Anjas, silakan. Abi wa ummi fil baiti. Artinya? Bapakku dan ibuku di rumah. Ya, terus nomor 2. Aina abuka ya Hamid dhahaba ila suqi. Di mana ayahmu wahai Hamid? Ayahnya sedang Dia bukan sedang, telah fi'il madi. ke pasar. Nomor 3. Aku kamu saya seorang muda. Apakah saudaramu seorang dokter? Lihat dia seorang guru. Terus Asep. Zainab Firwiyat Akhuha Fit Taif Taif wa abuha bil Madinah Munawwaroh. Artinya Zainab di Riyadh, saudaranya di Taif dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Hadza tarifu abu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Murid ini bapaknya seorang menteri dan saudara laki-lakinya pedagang yang besar. Nomor 6. Zahaba abi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Saudaraku telah pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke kampus. Ya, nomor 9 bareng-bareng. Muhammadun Khalidun Hamidun Abbasun Muhammadun. Mana ini yang nama-nama yang menggunakan tanwin. Ya, sedangkan yang di bawah itu tidak pakai tanwin. Ini disebutnya ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif itu diantaranya nama yang akhirannya tak marbutoh, baik nama laki-laki atau nama perempuan. Kalau nama perempuan, seluruh nama perempuan itu ismul ladzi la yansharif, tidak pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Kalau nama laki-laki tidak semua, sebagian.
Ya, diantaranya yang pakai ta marbutoh. Baca bareng-bareng yang di bawah. Hamzatu ya, bukan hamzatu, hamzatu. Bareng-bareng baca. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Jadi tidak boleh ditanwinkan. Iqra al-asma al-atiyah wa adbit awakhiraha. Baca nama-nama berikut ini dan beri syakal adbit akhirnya. Ada siapa sekarang? Khalidun, Hamzatu, Amarun. Ya udah, 3 aja, 3 kata. Terus berikutnya. Anisa, Bukan Anisa. Kalau Anisa panjang. Anisa. Anas pakai tanwin tidak? Pakai, karena bukan ta marbutoh akhirnya. Anasun. Enggak pakai tasdid. Anasun. Muawiyatu, Hamid. Ya, terus berikutnya. Usamatu. Jangan diwakafkan. Kalau diwakafkan kan sama aja semuanya. Enggak kelihatan perbedaannya. Bersama Abbas. Terus berikutnya. Muhammadun, Talhatu. Ya. Al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Baca bareng-bareng. Az-zamil. Az-zamilu, az-zawju, wahidun, fathan, Ma mana zamil? Ma mana zamil? Teman. Zawj, suami atau pasangan. Kalau pasangan berarti umum, bisa suami bisa istri. Wahidun, 1. Fatan, pemuda. Ma'a, bersama. Tiflu, anak kecil. Kuwait. Darsul hadi asyar, pelajaran ke-11. Baiti. Coba diikuti. Hadza baiti. Baiti amamal masjid. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghirah. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilah. Hadha sariri wa hadha kursi wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktab. Wa aqibati tahta al-maktab. Nafidatu ghurfati maftuhah. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu ukhti kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakh. Li akhun wahidun ismuhu Usama wa li ukhtun wahidah ismuha Su'ad. Ismuha Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya, fahimtum?
Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Paham ya artinya? Ya, tamarin latihan ikra waktu. Padahal sekarang siapa nomor 1? Pak Syed. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Artinya Siapa yang di dalam rumah ini di dalamnya ada Hamid. Itu ada yang digaris bawahi fihi hi-nya. Jadi mudzakkar ya, kembali ke hadza. Ya, atau ke bait misalnya. Terus nomor 2. Madatil hatibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Apa yang ada di dalam tas? Di dalam tas ada buku saya, ada buku saya, ada pulpen pen saya, dan buku tulis saya. Nomor 3. Manfi saya Saya riti kan ada huruf jar. Manfi saya roti fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Siapa yang ada di dalam mobil? Yang ada di dalam mobil bapakku, ibuku, saudara-saudaraku, Laki-laki dulu. Ya, nomor 4. Udah habis. Pak Imran nggak ada. Punya. Terus Pak Anjas. Man fi masjidil jami'atil an ma fihi ahadun. Siapa yang ada di masjid kampus sekarang tidak ada siapapun di sana. Ya, betul. Jadi ma di situ ma nafi ya, artinya tidak ada. Terus Man fi hadhil ghurfa fihal mudiri. mudiru. Mudiru. Siapa yang ada di ruangan itu? Di ruangan itu ada mudir. Yes. Artinya ibu apa? Ayah saya dan ibu saya. Terus nomor 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai bapak saya. akhi apa? Saudara saya dan saudara laki saya dan saudara perempuan saya. Terus Uhibbu zamili. Saya mencintai temanku. Uhibbu ustadi. Saya mencintai ustadku. Terus berlima. Uhibbullah. Saya mencintai Allah. Allahu Akbar. Uhibbu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbu Rasulullah sallallahu saya mencintai Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin.